आचार्य जितेन्द्र कुमार दिमा आमने सरकार प्रभुकर गौरव करवा। बोलो यीशु मसीह की जय। हेला नहीं एथी तो संडे स्कूल पिला माने याठू बेसी पार्टी करते डिस्ट्रिक्ट सी कन्वेंशन रे टिके कन्वेंशन पर टिके स्वर हो बोलो यीशु प्रभु की जय। एटा भी हेला नहीं आउ टिके कन्वेंशन पर स्वर हो बोलो यीशु महाराज की जय। एथर है प्रभु को महानामर धन्यवाद हो यही समय पाई मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दूची तो सहित बौद्ध कंधमाल डिस्ट्रिक्ट सीई यूनियन रो समस्त कर्तृपक्ष कहार ना नेबी कहार ना छाड़ी एणु समस्त संपादक संपादिका सभापति उपसभापति समस्त को मोर बहुत बहुत साधुवाद नमस्कार पुणी बिशप महासन को सामुदाय आज्ञा को आओ सबुठारु मो पई बड़ सम्मानर विषय प्रभु दास आरके डिगन आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार पदे कथा कहबी कि मु बाहरी आनंदित अटे एक्साइटेड अटे प्रभु दासों को उपस्थिति पाई दिगाल आज्ञा को उपस्थिति पाई जेहेतु कहीं जानी नथिबा गोटे कथाटी मु कहबी आज्ञा भी जानी नथिले आज मु तांको कहूथिले मु होची तांकर आत्मार आत्मा बुझी पारले 1982 मसीहारे से आम गाँव को जाइए सहित आ जड़े महान प्रभु दास थिले प्रताप पात्र कहीकि उभय प्रभु दास इवांजेलिज्म टूर करुले अनेक थर आम गाँव को आसुँच गुणपुर को आसुँच आते मोर बयस बोधे 3 वर्ष 4 वर्ष मो शांत माँ हे से जहाँ को भयंकर गोटे भूत धरी था कौन सी लोक ठीक कर पार नथिले अनेक प्रभु लोक माने भी हारी जाइथिले जेहेतु आम परिवार गोटे साधारण ख्रिस्टियन परिवार गुणी गारुड़ी मान को मध्य डकैकी चेष्टा करथिले जो गुणिया मान को डका जाउथिला आम शांत माँ निज शांत माँ नुहंती किंतु संपर्कीय शांत माँ हे से जेजे माँ हे जो गुणिया माने आसुथिले ता भितरे थिबा भूत छड़ेबा को से कहउथिला कौन रे तोर गुणिया धंदा तोते दरकार नाइ कि रे बोले पार्टी करुथिले गुणिया माने जुहार माँ बोले मुंडिया मारी पड़ुथिले ओडिशार बहुत मान्य गण्य गुणिया माने आसिकी बहुत हारिकी चली गले किंतु एतिके धाड़ी मु कहली एथिरे से खुशी होथिबो सुनुथिबो माने जाहो मोर प्रशंसा होछि किंतु 1982 जदि मु ठीक कहूछि 82-83 मसीहार कथा मोर तो मने नहीं मु 3-4 वर्षर छुआ किंतु हठात प्रभु को दास दिगाल आज्ञा आओ प्रताप पात्र आज्ञा 2 जण आम शांत माँ को घर देकी जाउथिले घर दांड पटर गला बेल को से चित्कार गले
ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମହାନ ଲୋକମାନେ ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ହେଇକି ତାଳି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାନ୍ତ ବାପା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖିଲେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା, ମୋ ସାନ୍ତ ବାପାର ବାପା ବି ଗୋଟିଏ ପାଳକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଭୂତ। ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେତେ ଦେଖ। ତେବେ ମୋ ସାନ୍ତ ବାପା ଯିଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ତ ମୋ କାକା ସୁଶୀଳ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତାପ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ମୋ କାକାକୁ ଡାକିଲେ, ମୋ ସାନ୍ତ ବାପା, ଆରେ ସୁଶୀଳ କିଏ ମାନେ? ସେ କହିଲେ, କାକା ଏମାନେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାସ। ତ ତୋର ଖୁଡିକୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ଖୁଡି କେବେ କାହାକୁ ଡରିନି ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଖୁଡି କହିଲା, ମରିଗଲି, ମତେ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ, ବାବୁ ଟିକେ ଆଣିବୁ କିରେ ତ ଖୁଡି ପାଇଁ, ତ କାକି ପାଇଁ କାଲିକି ବା ଆଜି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ରାତି ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାହା ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ, ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା, ସେମାନେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବତାର ପୂଜା ହବ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ନାଚୁଥିଲେ, ଚୁଟି ଖୋଲିକି ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ପାଟିରେ କାଟିକି ରକ୍ତ ପିଉଥିଲେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାକି କଥା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା କାଲିକି ବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଭଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ହେଇପାରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ବି କହିପାରେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କି ଚମତ୍କାର ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଘରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ମା ମୋ ଶାନ୍ତ ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ, ମୋର ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମା ହେଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି, ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବା କରୁଛି, ମୋ ସେବାରେ ଯଦି କିଛି କାମ ହଉଛି ତ କିଛି ଭାବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କାହାରି ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ଏତେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଦୀରେ ଠିଆ ହେବା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଟେ। ଥରେ ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ଗୁଣପୁରରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ସେବାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର। ଏଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ହେଲି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା। Praise the Lord. Praise the Lord. ସମସ୍ତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ବହୁତ ମୁସ୍କା ହେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଆମର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କଥା କହିବି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବଳ ପାଇକି ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର କଥା ଶୁଣିବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମୋର କାରଣ ହେଉଛି, ପରଦିନ ବା ଡେ ବିଫୋର ୟେଷ୍ଟରଡେ ମୁଁ ଟିକଟ କରିସାରିଥିଲି। ଟାଟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ, এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟାଟାରୁ ରାଉରକେଲାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକଟ ଖରା ଛୁଟି ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଟିକଟ କନଫର୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ବୋଲେ ମୁଁ କାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି,
तेणु काली पहुंची पार्लिनी प्रभु को महादया आउ थे टिकट कली गोटे दिन व्यवधान रे टिकट मिले ना किंतु काली मु पाईगली अलग रूट रे भुवनेश्वर आसिली राति 3:30 भुवनेश्वर पुणी 5:40 रे आउ गोटे ट्रेन धरी बरहमपुर आसला बेलू ट्रेन महाशय विलंब कले तेणु बरहमपुर पहुंचला बेलू पाखापाखि 9टा तापर सीधा सड़क जड़े भाईकर छोट गाड़ी थाए गाड़ी धरिकी मुही पालक मुही चालक निजे ही चलिकी सीधा सड़क आसु आसु मु भावुली ही टिके बोधे टुकु भाई विलंब करुवे जेहेतु विलंब अच्छु जाहो बामणी गारे फटाफट रेडी है आसिली आज्ञा वाक्य कहते एही विलंब है विलंब मो क्षमा प्रार्थी अच्छे आसतु प्रभु ठारे पदे प्रार्थना करवा प्रार्थनार सहित अल्प समय संक्षिप्त वाक्य अध्ययन कर महामहिम स्वर्गस्थ पिता तुम जीवंत पवित्र नामर धन्यवाद करुअछि तुम अनादि अनंत योजना ताहा महत् अननुसंध्या प्रभु केवल तुम दया आम्भ मानू एपर्यंत कढ़ाई आनी प्रभु गीत स्तोत्र द्वारा तुम गौरव करू करू आम्भे माने तुम वाक्य अध्ययन करने चाहूँ एही बेलारे पुणी थरे तुम वाक्य अध्ययन करने जो आत्मा द्वारा वाक्य लिखित होइछि प्रभु सही पवित्र आत्मा को साहाय्य आम लोड़ुछु नित्य नित्य वक्ता हुई आम मान सहित कार्य करि आसुअछु जो तुम्हें एही बेलारे हैं प्रभु तुम्हें ही वक्ता आम समस्ते श्रोता अटु एणु तुम्भर रब तुम्भर बाणी आम्भ मान शुणा एई समय स्वर्ग उन्मुक्त हो तुम्भ आत्मा एठारे गमनागमन करतु स्वर्गीय बाहिनी तुम्भ सेवारे तत्पर रुहतु प्रत्येक जीवन आशीर्वाद प्राप्त तुम्भ ठारे समर्पित हुए प्रार्थना यीशु नाम मांगे बाइबल पढ़िबा पई केही जने प्रसंग को आम मैंने पढ़ा उपदेशक 12 के अच्छे माइक प्रभु को महानामर धन्यवाद हो सम्मिलनी वार्षिक अधिवेशन रे एक तात्पर्यपूर्ण प्रसंगटी को निरूपण करा जायछि सारा कथा एही सबु सुना जाई अछि परमेश्वर को भय कर वो ताहांकर आज्ञा सब पालन कर कारण यह ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म प्रिय ईश्वर लोक माने एही प्रसंगटी अति गभीर एवं प्राचुर्य समय उपयोगी होते जेते अध्ययन कले यथेष्ट नुह बाइबलर सार कथा बोली ज्ञानी सोलोमन कहउछन्ति एई प्रसंग रे दुई गोटे मुख्य विषय को आमे माने देखुछु
परमेश्वर को भय कर वो ताहांकर आज्ञा सब पालन कर। प्रभु को लोक माने एही बेलारे संक्षिप्त भाव परमेश्वर को आज्ञा पालन रे निहित थिबा महत् अनेक आशीर्वाद मध्यरु गोटिए विषय को मु कहिबाकु चाहे। ईश्वर वाक्य रे अनेक आशीर्वाद रही अछि। से वाक्य पठाई सुस्थ करंती एही कथाटी को मु आज एही बेलारे कहिबाकु चाहे। ताहांको वाक्य अग्नितुल्य हातुड़ी तुल्य प्रदीप अटे। ताहांको वाक्य खड्ग अटे। ताहांको वाक्य से निजे ईश्वर अटंती। से वाक्य द्वारा ही समुदाय पृथ्वी सृष्टि होइछि। ईश्वर वाक्य रे शक्ति अछि। प्रभु को लोक माने एही दिन मानकरे गोटिए विषय आमे माने देखुछु सेवा कार्य रे चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार। जेउ जगह रे हीलिंग मिरेकल्स हेउछि सेही जगह रे समस्ते बही जाउछन्ति। प्रभु को दास आज कहला परे फाउंडेशन गुड़ा को चेंज कर दउछन्ति। घर झरका चेंज हेले असुविधा नहीं। घर कांथ जदि बदलाइबे असुविधा नहीं, किंतु भित्तिमूल बदलाई देले पूरा घर भुसुड़ी जाए। दिने पाप विरुद्ध रे प्रचार करिवा लोक माने आज पाप नाही बोली कहउछन्ति। ता माने भित्तिमूल बदलाई दैछन्ति। जोठी चमत्कार सेठारे समस्ते नमस्कार करुछन्ति। प्रभु को लोक माने परमेश्वर चमत्कारकारी लोक मानू पठाई के मध्य परीक्षा करंती। गोटे पद मु देखुथिली बाइबल रे परमेश्वर इस्राएलियो मानू परीक्षा करबा निमंते बेले बेले आश्चर्य कर्म करिबा लोक मानू भंड मानू मध्य पठांती। द्वितीय विवरण 13 अध्याय 12 करंतु 1 2 3 टिके पढंतु। जेबे तुम्भ मध्य रे कोनोसी भविष्यद्वक्ता अथवा कोनोसी स्वप्नदर्शक उठे। जेबे तुम्भ मध्य रे कौनसी भविष्यद्वक्ता बा स्वप्न दर्शक उठे। शब्द को ध्यान देवे। भविष्यद्वक्ता बा स्वप्न दर्शक उठे। कोणी से कौनसी चिन्ह कि आश्चर्य कर्म निरूपण करे। और सही चिन्ह वो आश्चर्य कर्म सफल हेले तुमराने जो माने को जानि ना हो एपरि अन्य देवता कोन विषय रे कहे आस आंबे माने सेमान को पक्कन हेबा वो सेमान को सेवा करिबा। से चिन्ह वो आश्चर्य कर्म करिवो, किंतु चिन्ह और आश्चर्य कर्म हीलिंग मिरेकल्स कला परे से कहबो ईश्वर को नहीं अन्य देवतार उपासना करो। ता माने हीलिंग मिरेकल से करिवो, किंतु तार शिक्षा रे त्रुटि छै। से परमेश्वर को ठारू लोक मानू दूर को नहीं अन्य देवगण सेवा करिवार शिक्षा देव। आ जो माने
चमत्कार करिला वाला को ही वास्तव रे ईश्वर को सेवक बोली कहंती से माने तार कथा को मध्य माने जेतु से भूत छड़ाइला से रोग सुस्थ कला आउ से मढ़ा उठाइला से भाववाणी कहिला तार आश्चर्य कर्म सफल हैला तो सेते बेले से जेउ देवतार सेवा करबा को कहिबो जो माने दृढ़ नहंती मजबूत नहंती से माने कहिबे ठीक होछि ता माने तार हीलिंग मिराकल भयंकर हेई पारे किंतु तार शिक्षा रे त्रुटि रहिबो से वाक्य को विकृत करिबो एई प्रकारर भाववादी मानकु बेले बेले परमेश्वर उठांती काहेकि एहा परीक्षा पाई तळे लेखा अछि पढंतु जेबे तुमे सेई भविष्यत वक्तार कि स्वप्न दर्शकर कथा सुनिबो नाही कारण तुमे माने सदा प्रभु तुम मानक परमेश्वर को अपना अपना समस्त अंतःकरण और समस्त प्राण सहित प्रेम करियो कि नाही एहा जानिबा पाई सदा प्रभु तुम मानक परमेश्वर तुम मानक परीक्षा करियो तुम मानक परीक्षा करिबा पाई तुमे हीलिंग पछरे ना सत्य परमेश्वर को पछरे चमत्कार को देखाई कि जदि कहीं भ्रांत शिक्षा कुहे जदि कहीं वाक्य को विकृत करे जदि लोके तार विकृत वाक्य को तार असत्य वाक्य को असत्य हेले हैं भ्रांत हेले हैं असंपूर्ण शिक्षा हेले हैं चमत्कार को देखिकी जदि लोके तार भ्रांत शिक्षा को मध्य ग्रहण कर दउछंती ता माने से मानको ईश्वर को परीक्षा हेउची आ परीक्षा रे से माने उत्तर दियंतु जोर रे फेल दिन 11 रु 3टा जाय मते टिके कम सुबे जो माने हीलिंग मिराकल पछरे जाई की शिक्षा को ध्यान दउना हम ता माने से माने परमेश्वर को द्वारा परीक्षित हेउछंती आ परमेश्वर कोन परीक्षा करूछंती ए परीक्षार कथा को टिके ध्यान दियो परमेश्वर परीक्षा करूछंती जे ए लोक माने चमत्कार को बेसी प्रेम करूछंती ना मते बेसी प्रेम करूछंती मते सर्वांतकरण सहित प्रेम जदि करूछंती भ्रांत शिक्षा सुनी चमत्कार को नमस्कार करिवे नाई रोग सुस्थ हेओ कि न हेओ वाक्य को धरि रहे किंतु जे माने चमत्कार को ही मानिबे से माने से चमत्कारकारी सेवकर शिक्षा जदि त्रुटि थिबो तार त्रुटि शिक्षा को मध्य चलिबो बोली जिबे से माने ईश्वरंकर परीक्षा रे फेल मु काहे के कथा कहूछि प्रभु को लोक माने ईश्वरंक वाक्य रे दुई प्रकारर सुस्थतार कथा लेखा जाय गोटे होछि शारीरिक सुस्थता आ गोटे होछि आध्यात्मिक सुस्थता से अपना वाक्य पठाई कि सुस्थ करंती गीत 107 रो 20 पद रे लेखा अछि पढिबा दरकार नाही परमेश्वर सुस्थ करंती मु आपन को कहिबा पई चाहे एई दिन मानकरे अनेक उठिके बहुत चमत्कार करूछंती किंतु वाक्य मध्य विकृत करूछंती जदि जने व्यक्ति चमत्कार करुछि आश्चर्य कर्म करुछि आ वाक्य जदि ठीक कहूछि ताहेले असुविधा नाही मु चमत्कार विरुद्ध रे नाही जेहेतु चमत्कार द्वारा ही मोर मध्य परिवर्तन हेछि प्रभु को लोक माने बेले बेले हीलिंग मिराकल आश्चर्य कर्म हेउथिबो किंतु तद्वारा से मानकु तुमे जानि पारिबो नाही से माने ईश्वरंकर सत्य सेवक बोली
केमिति जानि पारिबे कि से माने प्रकृत रे सत्य सेवक बोली से मानकर चमत्कार ईश्वरकर वाक्य को प्रूव करूथिबा दरकार। रोमियो मार्को 16 रो शेष पद टिके पढो जल्दी माइक रे पढंतु ए फोन को भी गोटे माइक दे दियंतु। किंतु सेमाने प्रस्थान करी सर्वत्र प्रचार कले शिष्य माने प्रस्थान करी सर्वत्र प्रचार कले प्रभु सेमानकर सहकर्मी होई प्रभु से मानकर सहकर्मी होई अनुवर्ती चिन्ह गुड़िक द्वारा सेही वाक्य प्रमाण सिद्ध कले आउ थरे माइक रे पढंतु। किंतु सेमाने प्रस्थान करी सर्वत्र प्रचार कले आउ प्रभु सेमानकर सहकर्मी होई अनुवर्ती चिन्ह गुड़िक द्वारा सेही वाक्य प्रमाण सिद्ध कले। शिष्य माने सर्वत्र जाइके प्रचार कले आओ प्रभु यीशु ख्रीस्ट से मानकर सहकर्मी पार्टनरशिप सहकर्मी होई प्रचार को प्रूव कले। मुटिके साहाଯ୍ୟ नेबी टुकु भाई आसंतु टुकु भाई को सहित बहुत पुराना संपर्क तांको ठिया कले भलो हमर हाइट भी एका किंतु स्टाइल रे से मोठारो टिके अधिक बहुत भलो लागंदी। मने करंतु मु हेउची गोटे शिष्य प्रचार करूची हे बारे मो सांगरे कोनोसी बॉडीगार्ड नाहंची मो सांगरे केई नाहंची किंतु रोमियो मार्को 16 रो शेष पद अनुसार प्रचार कला बेले यीशु सहकर्मी होई पाखरे थांची। प्रेज द लॉर्ड। पक्का आबा माने आमे प्रचार कला बेले को प्रभु आम सांगरे ठियाई थांची। दिनाकरण महाशय दिने साक्ष्य दउथिले तांको मारिबा पाई टांगिया कुराडी लाठी धरी सब जगी छंती आउ से प्रार्थना कला बेले को देखिले प्रभु पाखरे ठियाई छंती आउ से डरिले नाही सिंह गर्जन कला परी से गर्जन करिबा को लागिले जो माने टांगिया धरी आसिथिले से माने परिवर्तन हेई प्रभु को लोक माने आमे काकी ना हो एनो जेते बेले आमाने वाक्य देवा पाई ठिया हो बेले बेले एते साहस आसी जाए कारण होची प्रभु संगरे थांचे। खुदा मेहरबान तो कथा पहलवान ये उसकी मेहरबानी तो हमारी पहलवानी है वरना हम तो किसी खेत का मूली के बराबर भी नहीं है। प्रभु को लोक माने तो जेते बेले जने शिष्य प्रचार करबा पाई ठिया हुए प्रभु सहकर्मी आ सहकर्मी का काम करे दुनिया रो पार्टनरशिप रे 50-50 थाए किंतु एठारे 100-100 आमर सहकर्मी आम पाखरे थांची आओ तांकर काम गोटिए मोर काम गोटिए सेही पद अनुसार जदि देखिबा शिष्य माने प्रचार कला बेलो को प्रभु सहकर्मी हेई कि थिबे शिष्य माने प्रचार जहा करिवे प्रभु सांगरे छाईगी से प्रचार जे सत्य मिराकल द्वारा प्रूव करिवे ता माने प्रचार करिबा काम हमर सेही प्रचार जे सत्य एहा को प्रमाण करिबा पाए यीशु पाखरे छाईगी हीलिंग मिराकल करिवे ता माने मु जदि प्रचार करिबे प्रभु यीशु सुस्थकारी प्रभु मोड़ को नथिबे अच्छा ये आज सुस्थकारी बोली मो विषय कहिला ताहेले मो जहा सुस्थकारी बोली कहिली से ताहा को प्रमाण करिवे मो जदि कहिबी प्रभु यीशु शांति दाता से देखिबे अच्छा ये आज मो विषय शांति रो दाता बोली कहिला ता माने मो शांति रो काम को आज करिवे प्रभु को लोक माने एनु करी आमे सहकर्मी अटो एनु प्रीचिंग रेफरेंस एणु तेणु साउंड की कहवा जिनस नुह प्रीचिंग होची पार्टनरशिप रो गोटे मिनिस्ट्री अटे प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ तेबे जेते प्रभु को लोक माने प्रचार बिना हीलिंग करूछंती से माने काहा को प्रमाण करूछंती गोटे प्रभु को दास आसीथिले मते बड़ दुख रे ऑर्गेनाइजर माने कहले आज्ञा वाक्य नहीं खाली हीलिंग हला किंतु शिष्य मान समय रे प्रथमे सुसमाचार
सुसमाचार परित्राण निमंते शक्ति अच्छी प्रभु लोक माने आ सुसमाचार प्रचार कला परे सुसमाचार जे सत्य ताहाको प्रमाण करिवा पाए यीशु पाखरे थाकी हीलिंग करिवे ता माने प्रथम मिनिस्ट्री कोन अटे प्रचार एनुकरी डुबल चहन कौन सी आश्चर्य कर्म कले नाय किंतु डुबल चहनगर प्रचार थारो स्वर्ग राज्य बलरे पराक्रम रे प्रवेश करूछंती पापी माने काहेकि तांकर वाक्य लोक मानको स्वर्ग निमंते प्रस्तुत कला भाववादी जुनस कौन सी आश्चर्य कर्म कले नाय किंतु तांकर प्रचार रे बाइबल विद्वान माने कहंती सेही नगर रे 6 लाख लोक थिले 120,000 शिशु थिले जो माने बा हाथ डाण हाथ को जानंती नाही प्रभेद कोन से माने हीलिंग मिराकल कहि नांती किंतु वाक्य रे शक्ति अछि प्रभु को लोक माने भंड मान को चिन्हिबे केमिति जेते बेले से माने केवल हीलिंग आ मिराकल ऊपर जोर देबे किंतु वाक्य प्रचार करिवे नाही आ जदि बा वाक्य कहिबे से वाक्य बाइबल रो अनुसार ठीक नथिबो एही समस्या हैला विलियमकर एही समस्या हैला अनेक भाववादी मानकर एणो एही शेष काल रे मध्य अनेक बाहरिबे केवल चमत्कार चमत्कार नारे बहुत विकृति हेबो मु चमत्कार विरुद्ध रे नाय सत्य भाव रे प्रचार करी प्रचार को यथार्थ बोली प्रमाण करिवा पाए चमत्कार करिवा सेवक माने ठिया होंतु एहा हमर प्रार्थना अटे किंतु प्रथमे सुसमाचार ताहापरे सुसमाचार जे सत्य ताहा को प्रमाण करिवा पाए प्रभु सहकर्मी है से हीलिंग मिराकल करते हालेलुया 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 ताहले प्रथमे हीलिंग मिराकल ना प्रथमे सुसमाचार बाबू ते माइक रे कोई बड़ काम कर देला बाकी समस्त को ठोकरे पकेवा को सहायता करछ हालेलुया थैंक यू मो कहिबार कथा होची प्रथमे सुसमाचार प्रचार करबा प्रभु को लोक माने तेबे सुसमाचार प्रचार द्वारा आत्मा सुस्थ हुए आओ हीलिंग प्रेयर द्वारा शरीर सुस्थ हुए सुसमाचार प्रचार द्वारा आम अंतकरण रोग सुस्थ हुए रोग दुई प्रकार शरीर रोग आओ अंतकरण रोग पढ़ंतु टिके बाहर करंतु जिरिमिया पुस्तक ए दुई गोटी रोग हितरु केउ रोग निहाती सुस्थ हेबा दरकार जिरिमिया भाववादी को पुस्तक ताहार बाहर करंतु 17 अध्याय 9-10 अंतःकरण सबुठारु कपटमय ओ अप्रतिकार्य रूपे पीड़ित अंतःकरण सबुठारु कपटमय अप्रतिकार्य रूपे पीड़ित ये ता जानि पारे बस प्रभु को लोक माने अंतःकरण रे रोग धरि आमको मुंड बथा हेले औषध अछि ज्वर हेले औषध अछि टीबी हेले औषध अछि आमको काश सर्दी हेला कोविड पाई मध्य औषध वैक्सीनेशन अछि किंतु अंतःकरण रोग अप्रतिकार्य बोली कहले ताहाको हिंदी रे कहंती ला इलाज इनक्यूरेबल जहां पाई बोली सुस्थतार औषध नाही ता माने शरीर रोग पाई औषध मार्केट रे मिली जिवो किंतु अंतःकरण रे होइथिबा रोग ता पाई सुस्थतार औषध केउठारु आनिबे तार औषध कथा तो परे कहबी ए रोग को रोग अटे सर्दी हुए नाकरे आउ ज्वर हुए देहरे बथा मुंडरे
पिठी रे अंटा रे किडनी डिजीज किडनी रे लिवर डिजीज जॉन्डिस लिवर रे पेट खराब हुए झाड़ा इत्यादि हुए अलगा अलगा अंग पाई अलगा अलगा चिकित्सार व्यवस्था अच्छी डाक्तर माने 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष पढ़ती आ औषध पत्र सब रेडी करिसेंती किंतु सब रोग पाई से माने मध्य नहांती किंतु प्रभु को लोक माने अंतकरण को गोटे रोग धरी एई रोगर ना कौन एई रोगर औषध ना कौन ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେଠାରେ ଏହାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ମାଥ୍ୟୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 12 ପଦ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ ଏହି ପଦଟିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ବୈଦ୍ୟ କିଏ उत्तर दियंतु वैद्य किए जोरे प्रभु जीशु आम सब जान रोगी किए टिके जोरे आम्भे माने खाली एपटर उत्तर आसछि माने एपटे ही रोगी अछंती बोधे सबुठु बड़ रोगी तो ठिया हेछि बेसी पार्टी करूछि प्रभु लोक माने एठारे जो रोगी कथा प्रभु कहले एठारे जो सुस्थतार कथा प्रभु कहले ताहा अनेक समय रे लोक भूल तर्जमा करती एठारे जो सुस्थतार कथा प्रभु कहले ताहा स्पिरिचुअल हीलिंग अटे एठारे जो सुस्थतार कथा प्रभु कहले जो रोगर कथा कहले ताहा शारीरिक रोगर कथा से कहूना जदि हमें शास्त्रांश को देखिबा 9 अध्याय 1 रु आरंभ करिकी जदि हमें 12 जाए पढ़िबा सबु पढ़िबा दरकार नाही सेठारे 3 दल रो पापी माननकु प्रभु डील करूछंती प्रथम पापी इनफैक्ट 4 दल किंतु 3 दल मुख्य दल प्रथम पापी हेले जे कि सज्जागत 1 2 3 पढ़ सेथिरे यीशु नौकार चढ़ी पारी हेले वो निज नगर को आसिले आउ देखो लोके सज्जागत जड़े पक्षाघात रोगी की बही ताहाको निकट को आनिले पुणे यीशु सेमान को विश्वास देखी सेई पक्षाघात रोगी की कहिले बसच साहस धर तुम्हारा पाप सब क्षमा करा गला आउ देखो शास्त्री मान को मध्यरु केही केही मने मने कहिले एही लोक ईश्वर निंदा करू अछि यीशु सेमान को मनर चिंता जानी कहिले तुम्हे माने आपण आपण मनरे काहे की कु चिंता करू अछ प्रभु को लोक माने एठारे जणे पक्षाघात रोगरे शଯ୍ୟାଶାयी जणे व्यक्ति यीशु ताहाको कहिले पुओ तोर पाप क्षमा करागला आ एहा कहू कहू से व्यक्ति सुस्थ होइछे आओ प्रभु ताको कहिले उठ निज खटिया घेनी घर को चल जा ता माने तार पक्षाघात रोगटी काहे के हितला पाप क्षमा हेउ से लोग सुस्थ हो गला आ ए व्यक्ति शारीरिक सुस्थता पाइला पाप क्षमा हुओते ए प्रथम पापी प्रभु लोक माने द्वितीय पापी को देखिबा परंतु ताहार
8-9 ପଦ। ତାହା ଦେଖି ଲୋକ ସମୂହ ଭୀତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କରଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ, ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କର ଆଦାୟ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ନିଜ ଚାକିରି ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ। ଏଣୁ କରଗ୍ରାହୀ ବୋଲି କହୁ କହୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଧନ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପୀ ମାନେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଭୋଜନ କଲେ। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ପଢନ୍ତୁ ତାହାର 27-28। ଏଥି ଉତ୍ତରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଲେବି ନାମକ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ, ୟାର ଆଉ ଏକ ନାମ ହଉଛି ଲେବି। ବାଇବଲ ବିଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଲେବୀୟ ବଂଶୀୟ ବୋଲି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କର ଆଦାୟ ଚାକିରି କରିଛି। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାସୋରି ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ନିଜ ଚାକିରି ସିଂହାସନରେ, ଚାକିରିର ଆସନରେ ବସିକି ସେ କର ଆଦାୟ କରୁଛି। ମାନେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ସିଟରେ, କୁର୍ସିରେ, ଆସନରେ ବସିଛି। ସେତିକି ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଚାକିରିରେ ବସିଥିବ, ନିଜର ଆସନରେ ବସିଥିବ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆସ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କଣ ସହଜରେ ଆସିଯିବ? এই আহ্বান সাধারণ নଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଗଲା। ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତାର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ବଦଳାଏ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ଯଦି ସେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ପାପ ପ୍ରତି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଚାଖି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ସହଜ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିଭାଇନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତଳ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜି ମତେ ତୁମ ଗୃହରେ, ପଢନ୍ତୁ 29 ପଦ। ପୁଣି ଲେବି ନିଜ ଘରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୋଜି କଲେ। ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ବଡ଼ ଭୋଜି କଲେ। ଧନୀ ଲୋକ ତ। ବଡ଼ ଭୋଜି ମାନେ ଭେରାଇଟି ହେଇଥିବ, ମାଂସର, ମିଠା, ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନୀ, ପଲାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ବଡ଼ ଭୋଜି କଲେ। କିଏ? ପାପୀ। ସେ ଅଧ୍ୟାୟର 2ୟ ପାପୀ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ଭୋଜିରେ ବସିକି ମଜାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କାହା ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି? ପାପୀ ଘରେ। ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କିଛି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ, ଏମାନେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦଳ। ସେମାନେ ଆସି ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ପାପୀ ଦଳ ହେଲେ? 3 ଦଳ। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷାଘାତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଥ୍ୟୁ, ତୃତୀୟରେ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରଗ୍ରାହୀ ପାପୀ ମାନେ।
चतुर्थ पापी किए जो माने फारूसी माने निजको धार्मिक देखाउछंती किंतु प्रकृत रे पापी से माने এই ফারুসী মানে বচসা করি শাস্ত্রী মানে বচসা করি 30 পদরে কোন কইলে পড়ন্তু লুক 5:30 রে ଏଥିରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆପିଆ କରୁଅଛ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ତୁମ ଗୁରୁ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭୋଜନ ପାନ କରୁଛ କେଉଁ କେଉଁ ପାପୀ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କରଗ୍ରାହୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପୀ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ପାପୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଥିବା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଘୃଣା ଭାବ ଦେଖାଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଭୋଜନ ପାନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ବେଶରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଆରେ ମଦୁଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ବସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏହା କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ନିଜର ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏହା ଫାରୁସୀ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପାପୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା କରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଫାରୁସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଗୁରୁ କାହିଁକି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଜଣେ ପାପୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ମାନେ ପାପ ଏକ ରୋଗ ଅଟେ ଏଣୁକରି ଜିରିମିୟରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଧରିଛି ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଲୋଭ ଅଛି ତା ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମା ଲୋଭ ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଅଟେ যদি ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଈର୍ଷା ଅଛି ତା ମାନେ ଅନ୍ତରକୁ ରୋଗ ଧରିଛି ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତରରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପାପ ରୋଗ ଧରିଛି ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅବିଳାସ ଅଛି ତା ମାନେ ପାପ ରୋଗ ଧରିଛି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦତା ଅଛି ତା ମାନେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରୋଗ ଧରିଛି ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ ଆଉ ସେହି କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରଚାରର ଜଣେ ପାପୀ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେଶ୍ୱତ ଧାର୍ମିକ ନ ଖୋଜି ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଯେ କି ପାପୀର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି
ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ। ଏ ରୋଗୀ ମାନେ କିଏ? ପାପୀ। ରୋଗ କଣ ଅଟେ? ପାପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାପ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆସି ତାର ହୃଦୟର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାର ଭିତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସେହିଦିନ ସେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ରୋଗରୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିବି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଆଖି ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି। ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିର ସଭା ତ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ? ମାଥ୍ୟୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ହୃଦୟରୁ ହିଁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ହୃଦୟରୁ ହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର ବାହାରେ, ହୃଦୟରୁ ହିଁ ବେଶ୍ୟାଗମନ ବାହାରେ। ତାହେଲେ ପାପ ରୋଗ କେଉଁଠି ହୋଇଛି? ହୃଦୟରେ। ବାହାରେ ଛୋଟା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇକି ନର୍କ ନ ଯାଅ। ମୋର କହିବାର ଭାବ କଣ? ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ପାପକୁ ରୋଗ ବୋଲି ବାଇବଲ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ବୈଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଲୋକ ଅନୁତାପ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ଲୋକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି କନଭେନସନ ନିହାତି ଦରକାର, ଏଣୁକରି ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଣୁକରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କାହାରିକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସତେ କି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଅପରେସନ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ, ହୃଦୟକୁ କାଟିବ, ବାଧିବ, ବେଳେ ବେଳେ ପିତା ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ପାପ ପାଇଁ ବୋଲି ମିଠା ଔଷଧ ନାହିଁ, ପାପୀକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କୁହେ। ପାପକୁ ହୃଦୟରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲେ ଦାଉଦ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସି ସଭାରେ କହିଛି, ଆଜି ବି କହିବି। ଏପଟେ ଗିଟାର ଧରି କି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଏମିତି ବୀଣା ବଜେଇକି ଗାଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସାମୁଏଲ ପରି ଭାବବାଦୀ, ନାଥନ ପରି ଭାବବାଦୀ, ଗାଦ ପରି ଭାବବାଦୀ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ୱାର୍ସିପ ଚଲେଇଛି। ବ୍ୟଭିଚାର କରିକି 9 ମାସ କାଳ ଲୁଚିକି ଅଛି। 9 ମାସ ପରେ ସଂସାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 9 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବ୍ୟଭିଚାର ଛୁଆଟି ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନାଥନ ଭାବବାଦୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପାପର ଦରମା ଧରିକି। 9 ମାସ କାଳ ପ୍ରଭୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଭିତରେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ଖୁବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ବି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅନୁଯୋଗ ହେଲା। ନାଥନ ଆସିଲେ, ନାଥନଙ୍କର ପ୍ରଫେସି ଆଜିକାଲିର ପ୍ରଫେଟ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ନାଥନ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଉରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଧରି କହିଲେ,
ଉରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ତୁମେ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା କରିଛ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଫେଟ ଗୁଡାକ ବାହାରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି। ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଟିକେ ଡେଇଁଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଜିତୁ, God is going to give you 3 wheeler 4 wheeler। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଲେଇବି। ନାଥନ ପରି କାହିଁକି ଭାବବାଣୀ ହେବ ନାହିଁ? ନା ଧରିକି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉ, ତେବେ ନା ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବବାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଲୋକେ ନିଷ୍ଠା ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ଲୋକ ଫେରନ୍ତୁ। ଆମର ଗିଫ୍ଟ ଯଦି ଜଣର ହୃଦୟର ପାପକୁ ଦୂର କରିପାରୁନାହିଁ, ଆମ ସେବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନାଥନ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେଦିନ ଦାଉଦର ହୃଦୟର ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯେମିତି ଆସିଲା, ଦାଉଦ ଆଉ ଲୁଚାଇବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି। 7 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଉପବାସର ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଯୋଗ ନ ହେବ, ଲୋକ ପାପରୁ ବାହାରିବେ କେମିତି? ଏଣୁ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ ପାପରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନେ କିଏ? ପାପୀ ମାନେ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ ମତେ ଲାଗେ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲା ପରି ଲାଗେ। କାହିଁକି? ମଦନ ଛାଡିବା ଲୋକ ବି ବସିଥିବେ, ବେବିଚାରୀ ବି ବସିଥିବେ। ମତେ ତ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ କୋମାରେ ଥିବା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ହାତ ଉଠେଇକି ହାଲେଲୁୟା କହ ବୋଲେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୋଗୀ ଅଛୁ। এই ট্রিটমেন্টର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ରହିଛି। ଆଉ ପାପର ନିରାକରଣ ଯଦି ହେଇପାରିବ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁତାପ କରେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଏ ପାପର ସମସ୍ତ ଦାଗକୁ ଧୋଇକି ଦୂର କରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ବୈଧ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହବ। ତାଳି ମାରିଲୁ ସତ ଯେ ଆମ ପାପ ରୋଗ ଯାକ ଅଛି ନା ସୁସ୍ଥ ହଉଛି ନା? ଭିତରେ ପାପ ରୋଗ ସବୁ ଜାବୁଡି ଲୁଚେଇକି ପୁରା ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଥ ହେଇଥିବ ପଟି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ। ବାହାରେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନାମାନ ପିନ୍ଧିଲା ପରି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ନାମାନ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି ହେଇକି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପଟିଏ ଯଦି ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆମେ ରୋଗୀ। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ଲାଜାର ଶାରୀରିକ ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଲାଜାର ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଶାରୀରିକ ହିଲିଂ ପ୍ରେୟର କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। କୁକୁର ମାନେ ଆସିକି ଘା ଚାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା।
অন্তঃকরণর রোগী অর্থাৎ যার অন্তঃকরণরে পাপ, যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গরে পাপ, যার মনরে পাপ, যার চিন্তা ভাবনারে পাপ, যার স্বভাবরে পাপ, যাহাକୁ ପାପ ରୋଗ ଧରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆର ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟେଡ ବାଲା ମାନେ ଶରୀରକୁ ହିଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଲ କରିବେ। ଏଣୁକରି ଡୁବକ ଜହନ ଶରୀରର ହିଲିଂ କାହାରି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେବେ ମତେ କୁହ ଦେଖି, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଶାରୀରିକ ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଛୋଟା ଚାଲିଲେ, ମଡ଼ା ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ଅନ୍ଧ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ ସିନେମା ଦେଖିବ। କାହିଁକି? ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ସେ ପାଏ ନାହିଁ। ଏ ଛୋଟା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ପାପ କରିବ। କାହିଁକି? ତାର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ବେସାଇଦା କୋରାସିନକୁ ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। କାହିଁକି? ଶକ୍ତିର କାମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋର ଦଶା ସୋଦମର ଦଶା ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧନବାନ, ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ଧନବାନ ନର୍କ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଧନବାନ ଅବ୍ରାହମକୁ ବି ଜାଣିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବି ଜାଣିଛି। ନର୍କରୁ ଏ ଧନବାନ କହୁଛି, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ। ଆମର ଅବ୍ରାହମ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ବଢିଆ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁଅରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଭାରଦେଶ। ଧନବାନ କୋଉଠି ଅଛି? ନର୍କରେ। ନର୍କରେ। ଇଏ କହୁଛି ପିତା ଅବ୍ରାହମ। ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ନର୍କରେ ଯାଇଛୁ, ମତେ ତୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ତୋର ସାହସ କେତେ? କହିନାହାନ୍ତି ପୁଅରେ। ତାମାନେ ଅବ୍ରାହମର ପୁଅ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ନର୍କ। ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ। ନର୍କକୁ। ନର୍କକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରେୟର କରୁଛି ବୋଲେ ଏ କନଭେନସନରେ ଭଲ ପ୍ରେୟର କରୁନଥିବ କି? ନର୍କକୁ ଯାଇ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୟା କରି ରାଜାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବ, ସିଏ ଗଲେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ। ବାପରେ ବାପ, ତୋତେ ମିଶନ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମର ଏତେ ନଲେଜ ଅଛି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲା ବୋଧେ। କିଏ ଗଲେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେବ ସବୁ ନଲେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛି? ନର୍କରେ। ଅବ୍ରାହମର ପୁଅ, ଆଉ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମର କନ୍ୟା 18 ବର୍ଷରୁ ଭୂତ ଧରିଛି। ମାଥିଉ ଲୁକ 13:16 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କନ୍ୟା 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଏମାନେ ବି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନେ ଶୈତାନ ଧରିଛି, ଜଣେ ନର୍କ ଯାଇଛି। ଫାରୁସି ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଆମର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଗିର୍ଜାରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲାନ୍ତି, ନିଜକୁ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମର ଆତ୍ମା ରୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି ପାପ ରୋଗରେ। ଏଣୁ ଲାଜର ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଲାଜର ଶରୀରରେ ରୋଗୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର, ପାପ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏଣୁ ଶରୀରରେ ରୋଗୀ ହେଲେ ହଉ ପଛକେ ଆମର ଆତ୍ମାର ସୁସ୍ଥତା ହେବ। এই 2 ଦିନିଆ କନଭେନସନରେ, 3 ଦିନିଆ କନଭେନସନରେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପାପ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସିରିୟସଲି ବସୁଥାଅ। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏ 2 ଦିନରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଅ।
शरीर रे आपणकर रोग थाओ बेले बेले प्रभु शरीर रोग सुस्थ करंती बेले बेले सुस्थ करंती नाही काहे की करंती नाही जदि सबु रोग सुस्थ हे जीवो आमे स्वर्ग जाई परिबा नाही सबु रोग जदि सुस्थ हे जीवो तो मरिबा नाही आ जदि मरिबा नाही तो प्रभु को राज्य रे जीवा केमिति एनो सबु रोग सुस्थ हुए नाही किछि रोग आमरो लाभ पाई भी थाए शरीर रे एनो रोगी शारीरिक रोग थिले थाओ पछके प्रभु लोक माने आत्मिक रोग आत्मार रोग हृदयर रोग जहा कि पाप अटे से रोग हमर सुस्थ हे जाओ शरीर अछि तो दुर्बल हेबो शरीर अछि तो क्षय पाइबो शरीर अछि एहा मरणशील अटे मरिबो किंतु जदि हमर आत्मा रोगी हे जाइछि केबे हेले प्रभु को राज्य रे स्थान पाइबो नाही एनु हम आत्मा को समीक्षा करू हम हृदय को समीक्षा करू प्रभु को लोक माने एनु हृदय रे जदि कोनोसी पाप रोग धरि के बसुछंती ताहा पई ईश्वर को वाक्य ही औषध होते प्रभु आमान को सहायता करंतु ए कन्वेंशन रे शारीरिक सुस्थता हेउ भलो कथा न हेले भी चलिबो लाजार परी किंतु आत्मा रोगी हे पाप रोग रे रोगी हे ईश्वर राज्य को जाई पारिबो ना एनो प्रस्तुत हुंतु प्रभु को ठारे औषध मागंतु प्रभु निश्चय से वैद्य हटंते माथ्यू को से सुस्थ कले पक्षाघाती रोगी को पाप क्षमा कले करग्राही मानकु से तांको आसन रे बसिबा को देले ता माने पापी मानकर से सुस्थकारी शारीरिक रोग रो भी सुस्थ करंती एवं हृदय रो पाप रोग रो मध्ये से सुस्थ करंती आ सेही सुस्थतार औषध ईश्वर को वाक्य अटे एणु ए 2 दिन रो अवशिष्ट पर्याय प्रभु तांको वाक्य पठाई हम हृदय रोग को सुस्थ करंतु आ से वैद्य होई कि आमान को मध्य रे प्रत्येक चिकित्सा करंतु एहा मोर प्रार्थना हम समस्त प्रार्थना हो एई प्रार्थनार सहित मो वाक्य को समाप्त करूची आसंतु पदे प्रार्थना करिबा जदि काहारी को मने होची मोर हृदय रे रोग अछि अनुताप करंतु प्रार्थना पई तेल भी आसीची आसंतु आमे प्रार्थना करिबा जाको प्रधान आज्ञा को पई तांकर बोन मेरो ट्रांसप्लांट हेबार अछि प्रभु तांको हे जाय छै प्रभु तांको पूर्ण सुस्थता दियंतु ए समय रे किछि प्रार्थना अनुरोध भी आछि तेल भी आछि आ जो माने तेल आनि छंती आनंतु नाही एबे निज पाखरे रखंतु हमें प्रार्थना करिबा समस्त आपन चक्षु बंद गोटे धाड़ी को मन रे सुनंतु ध्यान रे सुनंतु जदि शरीर रो सुस्थता हमको एते आवश्यक पड़े 60 70 80 वर्षर परमायु अनंत अनंत शह शह हजार हजार कोटि कोटि वर्ष जो ईश्वर को राज्य रे हमें रहबा एक रोगी आत्मा को पाप रोग रे आक्रांत आत्मा स्थान मिले एणो एही रोग जदि केही कौनसी पाप रोग रे रोगी अछंती अनुताप करत एई समय पाप रो फेरिबा पाई प्रार्थना करत किंतु रोग एई समय मैं प्रार्थना करबी उभय प्रकार रोगी मानक पाई शारीरिक रोगी एवं जो माने अंतःकरण रो पाप रोग रे रोगी कौनसी महामहिम स्वर्गीय पिता मो प्रार्थना करूछि निंदा करू मंगलमय जहा भी এই সময়ে तुम वाक्य अध्ययन करू करू प्रभु हम अनेक हृदय अनेक प्रकार पाप रोग को आम देखु जदि कहीं अनुताप करुछंती आपण आपण पाप फेरुछंती प्रभु तुम रक्त ढाली धोई कि समान हृदय को सुस्थ करो अनुताप हृदय दियो पिता तुम वाक्य प्रत्येक जीवन को आघात करो अनुताप प्रदान करो तुम लोक माने अनुताप करिकी फेरंतु प्रभु तुम राज्य असुस्थ लोक मानक पई वैद्यर प्रयोजन बोली तुमे कहछ तुम्हे निजे वैद्य होई दिन दिनिया कन्वेंशन प्रत्येक लोकर
ହୃଦୟର ଚିକିତ୍ସା କର ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଉ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଜେକ ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନ୍ मेरो ट्रांसप्लांट ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମ୍ଭ ସୁସ୍ଥତା ଲୋଡୁଛନ୍ତି ରାଜା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ଏହି ପତ୍ରରେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲିଖିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥିତ ବିଷୟ प्रभु तुम सिंह सिंहासन प्रदान कर रोग व्याधि अंधकार शक्ति यीशु नाम रे दूर हो प्रभु ये तैल को ही तुम नाम रे तुम रक्तर शक्ति रे मुद्रांक कर यह द्वारा अलौकिक कार्य साधित करो प्रभु तत्सहित तुम वाक्य को प्रभु फलवान हेबा पाए प्रत्येक हृदय रे कार्य साधन करबा पाए सहायता करो तुम वाक्य पालन ही सार अटे प्रभु एणु तुम वाक्य को हृदयंगम करी तो द्वारा अपना हृदय रोगर चिकित्सा करी हृदय रे वाक्य को धरी रखी चलिबा पाई प्रभु प्रत्येक को तुम्हें कृपा कर ए सेवा को अनुग्रह कलो बोली मु तुम हस्त रे समर्पण करी प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगे आमेन।